من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآل الطيبين الطاهرين المعصومين وقال في شأنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين اچھی صلوات رب العزت میں زینب پہلی فرمائش رب العزت میں زینب پھر سنو ایک میری سینڈ کی دعا ہے اللہ کی دعا اے پتہ نہیں کتھے منگی کیوں منگی اے رب العزت میں زینب اگو تنگ بازار دا موڑے سمجھ آ گئی پڑھا اے رب العزت میں زینب ادھر چلی گئی اگو تنگ بازار موڑے نہیں ٹر سکتی پر ٹر پیا میں کدین تیرے دی اس دی بجائے میں لفظ پڑھ دیا اوکھا ہونا کیوں جب میں سارے موڑ کھلو کے ڈٹھے 14 دیاڑے میں وہ موڑ ویسا ہر موڑ تے کھلو کے آدھاؤں اتھاؤں گزری ہے تائیں پہ پڑھنا اے رب العزت میں زینب اگو تنگ بازار دا موڑے نہیں ٹر سکتی پر ٹر پیا میں کدین تیرے دی گلاتریہ مصرہ سننا میری سیڑا دیے میرا اللہ نہیں اف کی تھی توڑے امت بھجائے میرے ویر دی لاش تے گھوڑے تھک گیا دعا تو میں ہون پڑھ لی نہیں اف کی تھی توڑے امت بھجائے میرے ویر دی لاش تے گھوڑے کوئی غیر محرم میرے نال نہ بھولے او دربار دے وہندیا
आज थोड़ा जहा स्पीकर ना, हौसला हौसला, मैं मसाहब पढ़, मैं और कुछ नहीं पढ़ना, मैं मसाहब पढ़। मैंने एक लफ्ज याद आया करो इो मोमिन जड़ी गल करेंदा सुनी ए प्यादा दुआ जे मंगी एको जे दुआ है वक्त सुनी गई नहीं समझिया ए दास दुआ सुनी गई इसका जवाब मैंने वो इन सुनी गई है नहीं आप लथी नहीं आप लथी खातून दीदी एक हुक्म दे नाल लहाई गई कई रावी लिख उतराए दी पूरे बीबी शाम दे बाहर खड़ नाराज न हुआ लफ्ज़ आंदा उता हुक्म दिया आवे पैदल टुर जदों सारी शाम सजाई गई नाराज न हुआ बीबी ओ तुसी नाराज न हुआ 1.25 लाख बदमाश ते मजमे विच वो दिन चादर है उता हुक्म दिया हुक्म दिया आवे पैदल जदों सारी शाम सजाई गई समझाई ये लफ्ज तू सैया दे ये औखा हिको दसा सकना 15 बांगा खलो के सुनी देखो मैं बड़ा खुश होया कारी एक लफ्ज आ गया कारी जान मोहम्मद मौला की जिंदगी दौरान उस एक लफ्ज उस आख्या कि ये पता नहीं किथे किथे सजदा कीता मगर सैयद साजिदीन एक मैं पढ़ना बहुसा गुजरे दुनिया से सजाद सबार कमाले जय हाशमी होके शाम ताई फर्श मर दे डाले बिस्मिल्लाह
दा टाइम हो हाँ बस पढ़ जेड़ा रात सारे विच जमदारिया हाथ पैर कर दिया वाल फट कर गया वा दफा फुफिया ने किस चादर कान सवाल एक दा एक लफ्ज मगर सुन के मेरिया भैणा मौला तुहाडे पर्दे कायम सुन ते रोमना एक इहो जिहा मोड़ आया उत्थे इतने पत्थर वसे ये सज्जाद बह गए मेरी सैन उम्मे रुबा मेरी पाक वड्डी सैन को ला क्या दिया ली दी थी दुआ मंग रुबाब मर मेरी सैन परमंदी भर जाई केड़ी मजबूरी बनी गई करबला मरण दी दुआ लो मंगी जिथे मैं उजड़ गई मेरी सैन रुबाबा दी मैं बहु मजबूर जनाबे ज़ैनब पाक फरमांदे जी जरूरी मरना ही तो ओह सज्जाद पत्थर बैठा जल इमाम नुआ मेरी सैन रुबाब आई इमाम दे मोढे ते मत्था मार तुसी हैरान होयो हाथ नाल क्यों नहीं मेरा बारवा आता है सलाम होवे मेरा उन्ना दा जिन्हां दे हाथ कर दे नाल मत्था मारे सजादा दे अम्मा क्या है बीबी रुबाब रो क्या दिए सजाद इमाम है दुआ मंग रुबाब मर सजादा दे अम्मा केड़ी मजबूरी बन गई रुबाब रो क्या दिए अख खोल कुरान मसाए बतावा सुन माव जड़े दे गाल मैं पुत्र के सावा अपके थे नाश गए थे तकबार ओ सज्जाद सकीना नहीं लपते बाजार की भीड़ ओ सज्जाद सकीना नहीं लपते बाजार की भीड़ विशाल चौथा लफ्ज मैं आखना और सज्जाद सकीना नहीं लगते बाजार दे भेड़ विशाल धिया इज्जत बेटियों ने उठ बहन कुआ संभाले मंगनी है तो बस एक फिक्र मैंने हो रहा आख नहीं बहु रुआ सज्जाद सकीना नहीं लगते बाजार दे भेड़ विशाल दिया इज्जत बेटे दे उठ बहन कुआ संभाले एक लफ्ज वो मैं तेरे देखो तो मैं पढ़ अगा अगा हुसैन दिना से इस तू ज्यादा लफ्ज हाँ यो पढ़ सज्जाद सकीना नहीं लगते बाजार दे भेड़ विशाल दिया इज्जत बेटे दे उठ बहन कुआ संभाले मेरा आ लफ्ज सुनो जो मैं बात बंद पढ़ा बाजार चू गुजर गई नहीं सुनिया बाजार चू गुजर गई उत्थे आई जिथे आवन दे लायक ना मगर उत्थे हाल केड़ा है कातिल इनाम तू रुसदे पर
ते मकतूल दियां धियां भैणां दीवार नाल चुप कर जेरे बौंदे रोइए या हुसैन दी 4 साल दी थी वध के सज्जाद दा दामन नपया सज्जाद दा दामन नप के आदि सज्जाद भिड़ावा मैं थक भैया